Eh bien bonjour. Eh bien bonsoir. On va faire des sorrentino de bleu, brie, ricotta, jambon. Hoy vamos a hacer sorrentinos. Entonces, para la masa, ¿qué vamos a usar? Harina, Harina, 500 grammes. medio kilo. 5 œufs. 5 huevos. 50 grammes d'eau. 50 gramos de agua. Et c'est tout. Listo. C'est parti. Dale. Bueno, acá tengo harina. Ok, on va mettre ça dans le mélangeur. Les œufs, l'eau et à tourner. Mezclar todo lo que dijimos anteriormente. Voilà, la pâte est prête. Voilà. Et donc elle est assez dure. On va la mélanger un tout petit peu à la main. Et on va faire une grosse boule. Tiene que hacer una bola gigante. Et on va la garder pendant 20 minutes au frigo. Y va a la heladera 20 minutos. Muy bien. Ahora vamos a hacer el relleno. Maintenant, elle va faire la farce. Vamos. Vamos a agarrar la ricota y vamos a poner todo el pote, o sea, 500 gramos. Voilà, 500 grammes de ricotta. Ya. Bueno, después vamos a agarrar. Yo estoy haciendo el relleno. Esto es opcional, obviamente, pero si no lo tienen, no pueden hacer la receta. Alors c'est optionnel, mais si vous l'avez pas, vous êtes foutu. Cosa picante. Harissa. Ahora vamos a agarrar Non. la bandeja de quesos. Maintenant, on va mettre des fromages. Así como. Non, on va couper en petits morceaux. Antes de ponerlo hay que cortarlo. Maintenant qu'il est coupé en petits morceaux, on le rajoute. Cortarlo. 125 grammes de bleu, 80 grammes de brie, 65 grammes de mozzarella, 125 gramos del queso podrido, verde, bleu, azul, 80 gramos de brie ouais, un peu moins maintenant, y de queso cremoso, 75 gramos. et on va rajouter à l'intérieur un filet d'huile d'olive. Le agregan un poquito de aceite de oliva. On va rajouter un peu de poivre, et on va rajouter un peu de sel. Pero ahora vamos a agregar el queso. Non, c'est pour la fin. Ahora van a trocear el jamón como trocearon mis sentimientos. No, como trocearon el queso. Dale. Maintenant, on va couper le jambon. Alors attention, du bon jambon, pas du jambon de merde. Tiene que ser jamón de clase. Calculez une petite tranche par personne. Una feta por persona. Listo. Non, on a la pâte qui est au frigo, on a la farce qui est ici, et on va faire la sauce. Salsa pomodoro. Bueno, ya tenemos todo hecho, falta la salsa nomás. Ahora que vamos a la salsa, vamos a necesitar 2 cebollas. Deux. Et on va les couper en morceaux, mais pas trop petits. No la corten en pedazos tan chiquitos. Dans une casserole, aussi appelée russe. Ahora vas a poner la cebolla. Non, d'abord on va mettre de l'huile d'olive. Il y a le feu sur la casserole. Et on va rajouter un filet d'huile d'olive. Agréguenle aceite de oliva antes de poner la cebolla. Claro, cebolla. No le pongan la tapa. Le couvercle, non. Si no tienen una espátula no lo pueden hacer, ¿eh? Ojo. Ahora vamos a agregar 520 Sal. Sal. Y ahora vamos a agregar 520 gramos de salsa de tomate. Non, pas encore.
Pimienta. De la granita esa de tomate. Quand les oignons commencent à prendre un tout petit peu de couleur, on va rajouter la sauce tomate. Cuando se dore, ahí agregas la salsa de tomate, no antes. On va rajouter un petit peu d'origan. Ahora está couvercle. Maintenant, couvercle. Lo tapas. ¿Ok? Ok, on a donc la machine, le petit laminoir. On va donc couper la pâte en 6. Vas a tener que cortar la masa que hiciste en 6 pedazos iguales. Necesitas esto, ojo. Si no lo tenés, Si tu l'as pas, et tu fais 100. no, si no lo tenés, cagá. Voilà, tu fais 100. Donc on va le passer d'abord assez gros. Ay, el ruido. Ok, et maintenant on va la plier en deux et on va repasser. Hay que doblar la mitad al momento. Bueno, tenés que alisar la pasta nomás. Voilà, donc on a les 8 morceaux de pâte étirés comme il faut. Ya está. On va mettre un morceau de pâte à l'intérieur du moule. Alors, si c'est pas assez large, il faut tirer un petit peu sur les côtés. Touc touc, touc touc. Tienen que cubrir la cosa y si les queda chiquito, estiran así. Tuk tuk. Tienen que romper una de las cosas que estiraron, lo rompen, sacan un pedacito para poder aplastar. Ainsi. Si no tienen una cuchara, no lo pueden hacer. La farce, maintenant on va faire le végétarien. Et on met une bonne cuillère au centre de chacun des bordels. Mientras hierven el agua, ¿no? Hay humedad. Maintenant que le moule est bien plein, Yo le digo, agarras un pincel de silicona, lo mojas en agua y mojas los bordes. Agarras otra masa, otra tira, pa, le pones arriba. donc Agarran la cosa que gira y aplastan. bon, maintenant qu'on a mis l'autre pâte dessus, avec le rouleau, il suffit de rouler pour bien couper les mini solantino. Et là, on va retirer l'excès de pâte. Bueno, este no lo he cortado bien, pero fíjate que esté bien cortado, ¿no? Ahora lo que tienen que hacer, chiquis, ponerlo a hervir y listo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que flote. Non, ¿Flota? 3-4 minutes, pas plus. Bueno, 3-4 minutos. Minutos. No veo bien la pantalla. Et ben bonsoir. Dos. Uy. Huele a cebolla. ¿Sos catalí? Pomodoro. C'est quoi? Pomme d'or en italien. Sauce tomate.